Manglaag na sad ta so nagkita-kita nami sa ako mga kumares nga once in a blue moon ra magkita. And we ended up here at Chili's kay among i-try ang All For Me promo nila nga for only 380 pesos mabusog na ka. And for our starter, we ordered 2 house side salad and also 1 tostada chips and salsa. And for our dressing, we choose the Caesar salad dressing. For the house side salad, guys, pwede kaayo mong mo choose unsa inyong dressing nga ganahan. For our drinks, we ordered 2 lemonade and 1 iced tea. So sa starter pa lang ganidahan guys, naglisod nami og hurot kay sa ilang serving is good for 1 to 2 person na siya. So unsa ra may kaon na mo nga gagmay ra man may kaon, char lang. And syempre, excited na kaayo mi sa amo ang solo size entry. So ang among order di ay is 1 bacon ranch and chicken quesadilla, grilled salmon with garlic and herbs, 1 boneless barbecue chicken. Ayan. So, 380 pesos ra inyong mabayaran na guys. Bali, tulo na ang inyong ma-choose sa ilang all for me nga promo. Sa ilang solo size starter, maka-choose ka og isa. Sa ilahang for solo size entry, isa sad. And also, you can choose your drinks. So, sa ilang drinks, ang ilang choices is 2 lemonade and iced tea lang. So, dili jud makompleto imong dine-in diri sa Chili's ug dili ka mo try aning molten chocolate cake nila guys. So ako lang siyang gitap tap para mo crack ang kanang chocolate niya. Bon appetit! So Chili's Ayala Mall dai mi nag-dine-in ani. So kung ganahan mo i-visit ang Chili's, murag nasad sila laing branch sa SM City Cebu. So, pwede ra kayo mong mo-visit para ma-avail ninyo ang All For Me 380 pesos promo nila. Kana lang, bye!